अगर तुम्हारा दिल बार बार तुमसे इस बात पर लड़ता है कि अभी हार नहीं माननी, अभी तो और भी शिद्दत से अल्लाह पर यकीन रखना है, अभी आसमानों से दुआओं की कबूलियत उतरती देखनी है, अभी तो कुन फयकून की खुशबू महसूस करनी है, तो जान लो अल्लाह की तरफ से हिम्मत आ गई। बहुत जल्द मुआजिज़ा भी आने वाला है। और जब एहसास हो जाए कि जिस नामहरम से आपको मोहब्बत है वो आपका महरम कभी नहीं बन सकता, तो खुदा की रज़ा की खातर पीछे हट जाना चाहिए, ताकि योम क़यामत जब वो रब्बे ज़ुल जलाल पूछे कि ए बंदे बता तूने मेरी खातर अपनी कौन सी पसंदीदा शय छोड़ी, तो हमारा दामन खाली ना हो। और मोहब्बत तो वो अच्छी लड़कियों को भी हो जाती है, लेकिन जब इन्हें ये पता चल जाए कि वो मोहब्बत इन्हें मिल ही नहीं सकती, तो वो खामोश रहती हैं। अच्छी लड़कियां तो खामोश अच्छी लगती हैं। और ज़िंदगी एक सफ़र है और हम सब मुसाफिर। सफ़र तो करना ही है, जैसे भी करें। क्यों ना इस सफ़र को सिराते मुस्तकीम पर चलते हुए तय करें। इस सफ़र में सिर्फ़ कुरान ही हमारी रहनुमाई कर सकता है, क्योंकि अल्लाह से बेहतर हमें सीधी राह कोई नहीं दिखा सकता। और हकीकत तो ये है कि ये कुरान वो राह दिखाता है जो बिल्कुल सीधी है। औरत में इनकार करने की जुर्अत होनी चाहिए। हर ऐरे गहरे से बात करना औरत का म्यार गिरा देता है। औरत ऐसी हो, कोई भी गैर मर्द उससे बात करने से पहले 100 बार सोचे। ये नहीं कि किसी भी गैर मर्द से वो खुद बातें करे, ये म्यार नहीं होता औरत का। औरत की हया शीशी में बंद एक खूबसूरत खुशबू की तरह होती है, और अगर वो खुशबू उड़ जाए तो खाली शीशी को लोग फेंक दिया करते हैं। और ए बिनते हवा, खुद को इस किताब की तरह मत बनाओ जिसे हर कोई वक्त गुजारी के लिए पढ़ता है, जो हर किसी को आसानी से मैसर हो और जिसे पढ़कर इंसान भटक जाए। बल्कि खुद को इस किताब की तरह बनाओ जो गलाफ में लिपटी होती है, बापर्दा, जिसे पढ़ने के लिए इंसान खुद को पाक करता है और जिसे पढ़कर इंसान राह रास्त हासिल करता है। ला ताज़न इन्नल्लाह मआना। यार, अपने दिल को तेरे सुपुर्द करती हूँ कि ये कमज़ोर बहुत है, मुझे हर पल बेबस और मायूस करता है। बस तू मुझे मायूसी के अंधेरों से निकाल दे। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मेरे दिल को मजबूत कर दे और ईमान पर इस्तिकामत दे दे। और बेशक तेरे अलावा कोई मबूद नहीं, तू पाक है, मैं ही ज़ालिमों में से हूँ। वो अल जब्बार है, यानी हर टूटी हुई शय को जोड़ने वाला। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम फरियाद करो और वो इसे अधूरा छोड़ दे? ये कैसे मुमकिन है कि तुम अपना बिखरा हुआ वजूद लेकर उसके पास जाओ और वो इन किरचियों को ना समेटे? वो ऐसे संभाल लेगा तुम्हें कि फिर कभी थकावट नहीं होगी, और फिर वो यूँ राज़ी हो जाएगा कि फिर कभी अदास ना होगे तुम। और कुछ लोग तो हमारी ज़िंदगी में युसरन होते हैं, जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना मअल उसरी युसरा। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। हाँ, तो वो युसरन ही तो होते हैं, दुखों की गहरी खाई से निकलकर मिल जाने वाली राहत। और किसी से गुफ्तगू के दौरान मामला ख़राब हो जाए तो खामोश रहें, क्योंकि जब हम खामोश होते हैं तो जवाब फरिश्ते दे रहे होते हैं। उनसे बेहतर जवाब तो हमारा नहीं हो सकता ना। अल्लाह की रज़ा की खातिर खामोश रहें, चंद खूबसूरत जुमले अदा कर दें जिससे सामने वाले का गुस्सा कम हो सके। हम नेकियां बहुत मुश्किल से करते हैं, उन्हें इतनी आसानी से ज़ाया मत करें। ये मत कहें कि मैं तो एक बात का जवाब दो से दूंगी, मुझे बोलना आता है। ये आपको अल्लाह ने नेमत अता की है, तो इसको नेक कामों में यूटिलाइज़ करें। हमारा दीन हमें सब्र की तलकीन करता है। और ज़रूरी नहीं कि दुख अल्लाह के करीब होने की वजह होते हैं। कभी कभी अल्लाह को तुम्हारी कोई बात ऐसी भी पसंद आ जाती है जो वो तुम्हारे दिल में अपना ख्याल डाल देता है, बिना तकलीफ़ दिखाए। ज़रूरी नहीं होता कि दुख सजदा करने पर मजबूर करे। जिसको अल्लाह ख़ुद बुलाने का इरादा कर ले, उसके लिए क्या गम और क्या खुशी, वो दिल अल्लाह को ढूंढ ही लेता है। और अल्लाह ताला दिल के हाल जानता है, और उसे हमारे बारे में सब मालूम है, हमारी अच्छाई भी और हमारी बुराई भी, कब हम सही थे और कहाँ हमसे गलती हुई। इसलिए अल्लाह ताला के साथ सब शेयर किया करो, अपने सवाब भी बताया करो और अपने गुनाह भी। अगर तुमने कोई गुनाह भी किया है तो उसके आगे शर्मिंदगी का इजहार करो और माफ़ी मांग लो। दिल से ये डर निकाल दो कि वो तुम्हें जज करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि जज करना तो इंसानों का काम है, अल्लाह ताला तो सुनने वाला है। और अल्लाह ताला और उसके बंदे के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता, सब राज की बातें होती हैं।
کچھ چھپا ہوا نہیں ہوتا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ مستقبل میں ہو سکتا ہے دعا کن کے سفر پر نکل چکی ہو، مگر یقین رکھو وہ جو دل میں ہے نا تمہارے، وہ ہو کر رہے گا۔ جو چاہت ہے تمہاری وہ مل کر رہے گی۔ دیکھو، خدا محروم نہیں کرتا، وہ تو نوازتا ہے بے انتہا، کیونکہ یہ اس کی محبت ہے تم سے۔ تو کیا تم یہ محبت نبھاؤ گی؟ خدا پر کامل یقین کر کے دکھاؤ گی؟ ہم؟ اور آپ اتنا ہی آزمائے جائیں گے جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے۔ اس آزمائش کے بعد آپ کو جو صلہ ملے گا، اسے پا کر آپ شکر کے سجدے کرتے چلے جائیں گے۔ اور اللہ کے ساتھ تعلق کی وضاحت نہیں کی جا سکتی، وہ ایک نور ہے، اور ہر ایک کے قریب اس کی طلب اور چاہت کے مطابق آتا ہے۔ اور سنو، دن بھر کے بے شمار لمحوں میں چند لمحے مخصوص رکھیں جس میں آپ اللہ سے باتیں کریں۔ بندے اور اللہ کے درمیان سب سے گہرا خاموش تعلق ہے، اور سب سے زیادہ راز بھی اسی میں ہوتے ہیں۔ تم اپنے رب سے بہترین گمان رکھو، وہ تمہارے لیے بہتر کا ارادہ کیے ہوئے ہے، اور اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ اور معجزے کرنا تو اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، صبر اور یقین، اور آسانیاں تقسیم کرنے والے بن جائیں، تاکہ آپ کا رب آپ کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اور زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے کہ میں نے جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں نا معاملہ، تو وہ رب ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ، میرے صبر کا اتنا اچھا پھل۔ اور دعا تو معجزے کا نام ہے۔ جب تمہیں لگے کہ زندگی کسی اندھیری کار میں کھو گئی ہے، تو وہاں روشنی کی پہلی کرن دعا ہے، اور دعا امید کا نام ہے۔ دعائیں مانگی ہو تو ایک امید رہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ رائے گاہ نہیں گئی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ کب، کہاں اور کیسے وہ تمہارے راستے سے کانٹے اٹھاتی ہیں۔ تم یقین کے ساتھ مانگو، وہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ اور جب انسان کا یقین اس بات پر کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین عطا کرنے والا ہے، تو اس کے دل سے تمام خدشات مٹ جاتے ہیں، اور صرف سکون رہ جاتا ہے۔ اور اللہ پاک تمہارے لکھے دعاؤں کے خط ضرور پڑھتا ہے، پھر تمہاری بے صبری جان کر تمہیں دیکھ کر ہلکا سا مسکراتا ہے، اور جہاں اتنا مانگا وہاں ایک بار پھر مانگ لو۔ ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔ اور اللہ پر ایمان مضبوط رکھو، جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں انہی کے لیے تو معجزے ہوتے ہیں۔ اور تمہارا صبر ہی تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پہ چھوڑ دو، تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے۔ ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک، روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں، اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔